hapon na way swerte guys, naabot mig mangilay guys. Oh, ito tato dala na. Oh. Sa sitio Galimon ana ilahang ana diha nah stansa pool sulod pod Nako. so guys way swerte oh naabot kita on medre dol rabi unta guys dol lagi Jisat. Lini. Oh, Lani. Lani. Kalimpusan. 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 Ha? Galimon man. Kato man sa tabok. Sitio Galimon. Ani kalimpusan. Dila. Dito nilang burleng gikuha. Dimingag. Kato. Katong balay aton di na bitaw. Nagtapok kay dapat sa wala way lain na. Masulod pa nagmotor diha. Sulod. Karsada na inani. Oy nani, pag abot mo nang siminto di da lang kana. Last ni mo na road. Tantawanan rin dapat sa wala. Pero nana say anak diha to yung gi-agian sa school. Ila din na palit pa niyo anak. Nabot namin sa balay rin ng among kauranan guys. Pero way tao, kami pa nag-unas tag-iyaan ni guys. Pindaan ni Penerot guys. Now, sad na kayo kung kauban guys. Goal kay naong guys. Apoy bata, kuyog na ko guys oh. Toy, ay mong amo toy. No. Tuwa mo punday sa kabalo. Nga guys, pasensya kay guys, kay iro guys, wa pud sa kabalo, gayang amo. Tanawa na guys, kalayo aning dapita guys, naabot mi kalit guys. Muna siya ilabo pa ning dungkoy guys, emergency